Mayong adlaw Manolo Fortich, this is Loray and welcome sa atong lively lakaw-lakaw video. Karong adlaw ato ning suruyon ang usa sa pinakakulbahinam o kompleto nga lugar sa lungsod, ang dry goods section sa Tangkulan Public Market. Nangita kag lugar nga isara pero halos tanan na ana, gikan si Sinina, gamit sa balay, gamit sa eskwela, hangtod pang regalo para sa Pasko, kini na gyud ang right place to be. Open kini kada adlaw ang dry goods section sa Tangkulan Public Market, gikan alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Una nato nga suruyan ang ready to wear nga stalls. Grabe kadaghan og kapilian. Shirts, dresses, pambata, pambabae, panglalaki, nga affordable ra gyud kaayo. Kung ganahan pug kag fashion, ayaw kalimti ang ilang fashion boutique nga naay trendy tops, bags, accessories, tanan para mag-level up ang imong OOTD. Karon, kung gusto kag bagong look, diri sa parlor section, dali ra kayo ka makapa-haircut, manicure, pedicure, all-in-one beauty stop. Unya dili masuot ang imong sinina, ayaw kalimti ang tailoring services, repair, customize o pabuhat bago, kaya kayo nila. Para sa inyong DIY project sa balay o gamayng repairs, diri pud ta sa ilahang electrical supplies o mini hardware, naisuga, switch, tools, extension wire o guban pang kinahanglanon sa balay. Presyo, budget-friendly kaayo. Kung kinahanglan kag tarp, stickers, photo printing, or school projects, diri ra sa ilahang printing services. Hapsay og paspas nga serbisyo o klaro ang output. Kung electronic gadgets imong gipangita, naay mga stalls diri nga nagbaligi og ceiling fans, cellphone chargers, speakers, na perfect gid kayo sa inyong panimalay. For students and parents, diri sa ilahang ginagmay nga school supplies, makapalit kag notebooks, crayons, papers, ballpens, and school bags. Og syempre, kay Pasko na, di gyud pwede nga mawala ang Christmas decorations, sama sa parol, lanterns, and Christmas lights. So mao to mga higala, ang dry goods section sa Tangkulan Public Market, usa ka one-stop shop nga kumpleto, barato ug accessible para sa tanan. Hinumdumi, open kini sila kada adlaw, 7 a.m. to 8 p.m. Ayaw kalimot sa pag-like, share ug subscribe para sa dagan pang suroy-suroy videos diri sa Manolo Fortich. Kita-kits sa sunod natong lakaw. Bye!